সমাজ পরিবর্তনে যুব সমাজকে হাতে হাত ধরে একে অপরের পরিপূরক হয়ে এগিয়ে চলার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আজ রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে 5 দিন ব্যাপী আয়োজিত নর্থ ইস্ট এনএসএস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে এনএসএস এর সদস্য যুবারা অংশ নিচ্ছেন এই উৎসবের আসরে। নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সহ বিভিন্ন খেলাধুলোর আয়োজন রয়েছে এই 5 দিনের আসরে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ভারত সরকারি সচিব রাজীব কুমার সিং, ত্রিপুরা এনএসএস এর উপ অধিকর্তা প্রবাল কান্তি দেব, রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সরকারি উচ্চ আধিকারিকেরা। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন শুনব। आज हम लोग फैमिली में हम लोग देखते हैं बहुत छोटा फैमिली बन गया अभी, कॉन्सेंट्रेटेड। तो इससे बाहर आना चाहिए हम लोगों को, और सब एक दूसरे के लिए हम लोग जीना है, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ये भावना सभी यूथ को होना चाहिए। और ये चीज जब स्टूडेंट लाइफ में अगर इसमें हम लोग स्टूडेंट लाइफ से अगर ये हम लोग हैबिट बनाए तब जाके ये संभव होगा। और हमेशा सोसाइटी में जो सेवा करना चाहिए, ये चीज खाली अपने लिए नहीं सोचना है। हमारे सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो वी आर बोर्न नॉट फॉर माई सेल्फ और आवर सेल्फ, वी आर बोर्न फॉर अदर्स। तो ये भावना अगर हम लोग रहेंगे तभी जाके इस समाज को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं।